Welcome my YouTube channel Study 27. हेलो पिलामाने आम यूट्यूब चैनल स्टोरी 27 समस्त को स्वागत। पिलामाने आशा कर समस्ते भलरे थिबो एवं मन देई पाठ पढुथिबो। पिलामाने आज आम तुम साहित्य बहिर पाठ नंबर 23 कांचनर पांच कथा पढ़िबा। कांचनर पांच कथा बुझी होछि पिलामाने। कांचन कांचन किए? पिलामाने गोटे झील थिला, तार नाम होछि कांचन। से तम परिका स्कूल रे पाठ पढुथिला। पिलामाने दिने से स्कूल रास्ता दे आसुथिला, बुझिला पिलामाने। तापरे कौन होइछि वर्तमान एई पाठरे पढ़िबा। देख पिलामाने, तमे जेमिति स्कूल रु फेरुथाओ सेमिति से फेरुछि। देख वर्तमान पढ़िबा आमे दिनकर कथा। दिने कौन हैला, पाठ पढ़ी कांचन फेरुथाए। कांचन स्कूल जाइछि। स्कूल रु से पाठ पढ़ी फेरुथिला। पंचायत हाथ रे सही अंचल रे बहु लोक थिले। पिलामाने तमे देखि पारुथिबो जे स्कूल रो सम्मुख रे पंचायत अछि, बुझी होछि पिलामाने। आउ पंचायत रे विभिन्न लोक बसिछंती। पंचायत कार्यालय एइटा एवं एथिरे बसिछंती एवं जणे एमानकु किछि गोटे बुझाउछंती, बुझी होछि पिलामाने। हाँ, देखिबा आगु कोन होइछि। देखो पिलामाने, सरपंच बांछानिधि। सरपंच माने किए? पिलामाने आम गाँ रे मध्य सरपंच अछंती। जेमिति गोटे पंचायत रे गोटे सरपंच रहिथांती, सेमिति सेई सरपंच तांको नाम हेउछि बांछानिधि। पढ़ी पारुथिबो पिलामाने, बांछानिधि। बांछानिधि मौसा किछि कहुथिले, सेमानु किछि कहुथिले। पंचानन काका कांचन को डाकिले। देखो पिलामाने, ए होउछंती पंचानन काका, आउ सरपंच होउछंती ए, बुझिला। पंचानन काका काहाकू डाकिछंती? पंचानन काका डाकिछंती कांचन को। काहाकू डाकिछंती? कांचन को। आखपाख 5-10टी गाँ रे मेलेरिया झाड़ा रोग लागिथिला। पिलामाने कौन होइछि, आखपाखरे रोग लागिथिला, जेमिति कि मेलेरिया आउ झाड़ा रोग। रोगरे पड़ी लोक माने बहुत कषण सहुथिले, बहुत असुविधा होउथिला। लोक माने मृत्युवरण करुथिले एवं बहुत सब असुविधा होउथिला। सभिए मिसी रोग न हेबार उपाय पांचुथिले। तमे भाबुथिलो जे पंचायत रे लोक माने एकाठी हेइछंती काहेकि, आउ तांकु सरपंच मौसा कोन बुझाउछंती? कथाटा एया जे जो रोग होइथिला गाँ रे, से रोग दाउरु किपरि रक्षा पाई परिबा सरपंच सेमानकु सचेतन कराउथिले, बुझे लागिनी। तापरे जेहेतु कांचन से रास्ता रे फेरुथिला, तांकु बांछानिधि मौसा डाकिछंती एवं तांकु पचारुछंती। देखो, बांछा मौसा पचारिले, बही रे रोग न हेबा उपाय कोन अछि कि? जेहेतु आम कांचन पाठ पढ़ी जाइथिला, सेमिति कांचन को पचारिछंती जे बही रे एई रोग विषय रे किछि अछि कि? कांचन हाथ जोड़ी कहिला, आमे एई रोगरु बंची पारिबा। किपरि बंची पारिबा? घर पाख अरम और घास बुदा सबू चांची पकाइबा। अर्थात आम घर पाखरे आमे कोनोसी प्रकार अलिया आवर्जना करिबा नाही। जहाँ सब अलिया आवर्जना अछि सबको साइती गोटे जगार आमे साइती रखी ताकू जाली देबा। खाल जगार नाल औषध छिंचिबा। खाल जगार नाल रे औषध छिंचिबा। अर्थात जोटारे खाल अछि, पानी जमी जाइछि, सेटारे मशार दुरुपयोग देखा जाइथाय। सेथिपाई से खाल गुडी को पोती देबा एवं सेतिरे आमे कोन औषध छिंचन करिबा। पानी फुटाई फाणिबा। पिलामाने तमे जेतेबेले भी पानी पीइबो, पानी को फुटाई पानी पीइबा उचित। ताकू जतन रे संचय करी रखी पीइबा। सबुदिन किछि फल और कंचा पनिपरिबा खाइबा। आउ आम देह सुस्थ रखिबाकू हेले आमको सबुदिन कोन करिबाकू हबो? देह को सुस्थ रखिबाकू हेले आमको सबुदिन कंचा फल पनिपरिबा खाइबाकू हेबो। एही 5 कथा मानिले आमे सब रोगरु बंचिबा। सेदिपाई पाठर नाम होइछि कांचनर 5 कथा। बुझिला पिलामाने? देख केमिति नलिया आवर्जना सब सफा करा जाउछि, फलमूला खाउछंती। बुझिला पिलामाने? जेतेबेले भी तुमे रांधिबो बा रोषेई करिबो, भल भाव रोषेई करिबो एवं खाल नाल रे सबू औषध छिंचन करिबो। एही 5 कथा आमे जदि मने रखिबा ताहेले सुस्थ रही पारिबा। कांचन जेमिति कि ता पाठ बहिटे लेखा होइतिला। पिलामाने आमे तो पाठ पढ़ी सारिछु, वर्तमान आमे अभ्यास कार्य करिबा। अभ्यास कार्य देखो पिलामाने, बांछा मौसा पंचानन काका सब बेले खुशी हेले। जेहेतु गोटे उपाय पाई गली, 5 उपाय, समस्ते खुशी हेले। साबास कांचन साबास,
ଆମେ କାଞ୍ଚନର 5 କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନିବା। ବୁଝିହେଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସିବା। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ। ପାଠରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ଦେଖିବା, ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯାହା ସବୁ ଚିତ୍ର ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ପିଲାମାନେ ଏହିସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଅଛି ଦେଖ କାଞ୍ଚନ। କାଞ୍ଚନର 5 କଥାର ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ କାଞ୍ଚନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ବାଞ୍ଛାନିଧି କାକା ଡାକୁଛନ୍ତି କାଞ୍ଚନକୁ। ଆଉ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି, କାଞ୍ଚନ ତୁ ଏଇ ରୋଗ ବିଷୟରେ କିଛି ପଢ଼ିଛୁ କି ତୋ ପାଠରେ? କାଞ୍ଚନ କହିଛି, ଆମକୁ ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ହେବ। 3 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ପାଣି ପିଇବା, ପାଣିକୁ ଛାଣି ପିଇବା ଏବଂ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଲ ଢିପ ଅଛି ସବୁକୁ ଆମେ ଔଷଧ ଛିଞ୍ଚନ କରିବା। ବୁଝି ହେଉଛି? ତାପରେ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବାଞ୍ଛାନିଧି କାକା ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ଆମ କାଞ୍ଚନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏ 5ଟି କଥା ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝି ହେବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କରୁଛୁ। 2 ନମ୍ବର, ବହି ଦେଖି ଖାଲି ଜାଗାରେ ପୂରଣ କର। ପଞ୍ଚାୟତ ହାତରେ ଡେସ୍କର ବହୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ହାତରେ ଡେସ୍କର ବହୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଆନ୍ସର କରିବାକୁ ହେଲେ ଦେଖ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ, ଦେଖ ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତ ହାତରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ସେହି ଅଞ୍ଚଳର। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଲୋକ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି? ହଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅଛି ସରପଞ୍ଚ ମଉସା କିଛି କହୁଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ଡେସ୍କ ମଉସା କହୁଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ଡେସ୍କ ମଉସା କିଛି କହୁଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ଡେସ୍କ ମଉସା କହୁଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା ସରପଞ୍ଚ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆନ୍ସର ସହିତ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି। ସରପଞ୍ଚ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମଉସା କିଛି କହୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବାଞ୍ଛାନିଧି। ପଢ଼ିପାରୁଥିବ ତମେ। ବାଞ୍ଛାନିଧି ମଉସା କିଛି କହୁଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି? ତାପରେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚାନନ କାକା ଡେସ୍କକୁ ଡାକିଲେ। ପଞ୍ଚାନନ କାଞ୍ଚନକୁ ଡାକିଲେ। କାହାକୁ ଡାକିଲେ? କାଞ୍ଚନକୁ। ତଳ ଶବ୍ଦର ଖାଲି ଘରେ ଥିବା ଲେଖି ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା। ପଞ୍ଚମ, କାଞ୍ଚନ, ଚଞ୍ଚଳ, ଛାଞ୍ଚ, ସମୟ। ବୁଝିଲା? ଛାତ ହେବ ଆଉ ସମୟ। ବୁଝିଲା? ଯେଉଁଠାରେ ନିଅ ଛଞ୍ଚ ଅଛି ତାଠାରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ବାଞ୍ଛାନିଧି ମଉସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ବାଞ୍ଛାନିଧି ମଉସା, ବେଞ୍ଚ, ଚାଞ୍ଚିବା। ହେଲା କି ନି ପିଲେ? ହଁ, ଠିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ତଳ ଛବିଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଛବିରେ ଥିବା କାମ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଗାଧୋଇଛୁ, ତାପରେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଖାଲି ଘରେ କେତେ ହେବ ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେସ୍କରୁ ପଞ୍ଚୁ ମିଶାଇଲା। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ଯୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ କଲମ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଲମ ଆଣୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ କେତୋଟି ଅଛି ଗଣିବା। ଗଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7 ଆଉ 8 9। 2 ମିଶି କେତେ ହେବ? 9। 9 ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା। କେତେ ଲେଖିବା? 9 ଲେଖିବା। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଗଣିବା। ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14କୁ ଚଞ୍ଚଲା ଖାଇଲା। 1 2 3 4 5 6। 14ରୁ 6 ଗଲେ କେତେ ହେବ? 14ରୁ ଯଦି 6 ଖାଇଦେବ ତାହେଲେ ଆମ କେତେ ରହିବ? ଏଠି 9 ରହିବ। ବୁଝି ହେଲା ପିଲାମାନେ? ସେମିତି ତୁମ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ଏହା ତୁମେ ଘରେ କରିବ। ଖାଲି ଘରେ ନାମ ଲେଖ। ଏତିକି ଓ ଏତିକିରେ ଡେସ୍କ ଅଧିକ। ପିଲାମାନେ 2ଟା ଗଣିବ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8। ଏଠି 10 ଅଛି ଆଉ ଏଠି 8 ଅଛି। ମାନେ ବଲକା କେତେ ଅଧିକ ଅଛି? ବଲକା ଆମ ଏଠି ରହିଗଲା 2 ବଲକା ରହିଲା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? 2 ବଲକା ରହିଲା। ସେମିତି ଯେମିତି କଲି ତୁମେ ସେମିତି କରିବ। ଆସ କହିବା।
ମଶା ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତି କରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ମଶା ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଥାଏ? ମଶା ଆମକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ। ଉଇ ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତି କରେ? ଉଇ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଆମ ଘରେ ଯେତେ ବି କାଠ ତାପରେ କାଗଜ ଏଇସବୁକୁ ସେ ଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆସ କହିବା 5 ଓ 3 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 8। 17ଟି ରସଗୋଲା ଥିଲା, ସେଥିରୁ 12ଟି ତୁମେ ଖାଇଦେଲ। 17ରୁ 12 ଗଲେ କେତେ ହେବ? 17ରୁ 12 ଗଲେ ଆନ୍ସର୍ଟା 5 ହେବ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତମ ବହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି। ତମ ପାଠ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆଜି? ଆମ ପାଠ ଥିଲା କାଞ୍ଚନର 5 କଥା। କେମିତି ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝି ହେଇଥିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ବୁଝି ହେଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ 24 ନମ୍ବର ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ଏତିକି ରହିଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।